Halo, rekan-rekan. Ini saya nggak ini kan? Ya, Ya, Pak. yang model atom kuantum apakah saya udah perlihatkan di YouTube? Terakhir mah video YouTube yang percobaan yang yang ada cahaya alfa. Lurus gitu, Pak. Tapi Oke, nggak tahu ya kalau ada yang tadi yang Bapak, saya ingatnya itu. ya, makasih. Yaitu percobaan atom Rutherford. Ya, sebenarnya nanti akan dikembangkan lagi oleh Bohr, ya, Niels Bohr, ya. Atau kan itu kan berkembang. Ya, Rutherford itu dia kemarin percobaannya kan dia menembakkan inti atom, menembakkan atom emas, ya, dengan partikel alfa. Ya, partikel alfa itu sebenarnya bermuatan positif, ya. Jadi ketika ditembakkan kok banyak mengenai ruang kosong, ya. Kalau kemarin kalian lihat, jadi banyak mengenai ruang kosong dan logikanya kalau model atom Thomson dia kan ada merata ya partikel positifnya atau apa namanya protonnya itu kan tersebar merata ya. Harusnya kalau ditembakkan dia akan memantul ke segala arah, tapi ini kok banyak seperti menembak ruang kosong. Tetapi kadang ada yang hingga partikel alfa itu memantul ya. Memantul berarti dia menyimpulkan ada inti nih ya. Jadi ternyata inti itu tidak menyebar positron itu tidak menyebar merata, tapi dia eh, terdapat pada intinya ya. Nah, kemudian ada perkembangan lagi model atom Bohr, dia sebenarnya Bohr itu melengkapi dari Rutherford ini ya. Karena secara teori model atom Rutherford itu dia tidak bisa menjawab kan kalau dia mengelilingi inti maka akan ada energi ya. Ada energi yang hilang, ketika energi hilang itu lama-lama elektron itu akan mendekati inti ya atau bertabrakan dengan inti sehingga atom itu menjadi kolaps ya. Nah, itu tidak terjadi, maka si Bohr itu melengkapi ya. Dia melengkapi dengan eh, apa namanya? Model atom yang lain ya. Model atom Bohr. Coba saya akan tunjukkan. Jadi kalau Bohr itu dia hanya menambahi eh, si Rutherford tadi ya, karena waktu kita masih kayaknya lumayan banyak ya, jadi saya coba tampilkan saja Bohr atom ya. Bohr atau kalian bisa cari Bohr atomic model ya, jadi dia hanya melengkapi dari modelnya si ini aja, si coba saya tampilkan. Belum terlihat ya? Nggak kelihatan, Pak. Iya, sabar. Oh ini. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk pendaftaran kuliah. Grammarly juga cocok bagi teman-teman yang banyak dapat tugas bahasa Inggris atau pengen daftar ke opportunities. Rekan-rekan, apakah sudah terlihat? Bohr's model of an atom. In this module, you will learn about the Bohr's model of an atom. Kelihatan, Prior Pak. to Bohr, there were a number of scientists who were working Sudah ya? on the structure of atoms. Udah kelihatan. Thank you. Rutherford was one of them, and his model was the closest model to the Bohr model of atom. In fact, Niels Bohr had helped to overcome the problem of the Rutherford's of an atom. The Rutherford's model of an atom kelemahannya had a yang tadi major saya sampaikan drawback tadi. that it could not explain the stability. It Tentang showed atom revolved stabilan around elektron a tadi. positively charged center called nucleus. However, later on, it was found that any particle in a circular motion would undergo acceleration and thus would lose energy. So, the electron would take a spiral path and would finally fall into the nucleus and the atom would collapse. But this does not take place in reality. Bohr said that electrons do revolve around the nucleus, but
their energy remains fixed. He explained that the energy of electrons remains fixed because they are restricted to some fixed orbits. Each of these orbits is at a fixed distance from the nucleus and is associated with a fixed amount of energy. These orbits with fixed energy are known as discrete orbits or energy levels. These energy levels are represented by the letters K, L, M, N, or the number. Nah, dia mempunyai teori yang lain, si Bohr itu beda dengan Rutherford tadi, atau menambahkan dari Rutherford bahwa elektron itu bergerak pada lintasan stasionernya, ya. Ini yang disebut dengan lintasan stasioner. Nah, ini yang kita kenal sebagai kulit, ya, kulit atom, ya. Jadi seolah-olah dia punya lintasan yang disebut dengan lintasan stasioner. Jadi artinya ketika mengelilingi ini dia tidak menyerap atau tidak melepaskan energi, ya, di sini, ya. Dia ada di lintasan stasioner, ada, atau kalau kita sebutnya sebagai kulit, ya. Nah, dia punya orbit. Nanti kita bisa menghitung juga berapa sih kira-kira jari-jari dari sebuah elektron itu. Jadi terhadap intinya itu berapa jari-jarinya, berapa energinya. Nanti kita bisa menghitung dengan teori atau model atom Bohr ini, ya. Itu kita akan lihat nanti. Nah, tiap kulit itu akan punya energi sendiri, ya. Misalnya kulit yang pertama, ya, atom Bohr itu hanya bisa menjelaskan model atom pada atom hidrogen. Atom hidrogen kan hanya terdiri dari satu proton dan satu elektron. Tapi untuk atom-atom berelektron banyak, ya akan susah, ya. Seperti misalnya elektron banyak itu ya uranium, ya oksigen aja susah, ya. Dia hanya bisa menjelaskan ini. Tapi minimal itu bisa memberikan gambaran lebih lengkap tentang atom. Jadi tentang jari-jarinya itu kira-kira berapa, nanti bisa dilihat. Tiap kulit ini akan mempunyai tingkat energi yang berbeda, ya. Jadi, nah nanti dia juga bisa menjelaskan prinsip bagaimana misalnya kita bisa menghasilkan lampu merkuri atau laser itu bagaimana, ya. Jadi ketika atom pada tingkat stabilnya atau pada lintasan stasionernya dia menyerap energi, maka menyerap energi atau disinari misalnya dengan foton, ya, dia akan menyerap energi dan dia akan tereksitasi. Eksitasi itu dia akan berpindah ke kulit yang lebih luar atau lintasan yang lebih luar. Jadi ketika menyerap dia akan berpindah ke kulit yang lebih luar. Sedangkan ketika elektron itu berpindah lagi, ya, karena tidak stabil, dia akan berpindah lagi ke kulit semula, ya, atau dia berpindah ke kulit ke dalam, dia akan sambil memancarkan atau meradiasikan cahaya dengan gelombang tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana prinsip kerja dari misalnya lampu merkuri, ya. Jadi dia menggunakan panjang gelombang yang ketika disinari atau diberi energi, dia elektron tadi akan berpindah ke kulit keluar, kemudian setelah dia kembali lagi ke kulit semua akan sambil memancarkan energi. Nah, nanti akan kita lihat coba. As 1, 2, 3, 4, starting from the center. So, the final model of Niels Bohr was similar to the Rutherford's model of an atom, which states that an atom consists of a positively charged center around which the electrons revolve. The only difference was that in the Bohr model, electrons revolve around a nucleus in fixed orbits with fixed energy. For his work on structure of atom, he got a Nobel Prize in 1922. Let's recap. Bohr model of atom suggested that an atom consists of a positively charged nucleus and electrons revolve around it in special orbits called discrete orbits or energy levels. The energy of these discrete orbits remains fixed. These energy levels are represented by 1, 2, 3, 4 or K, L, M, N starting from the center. Bohr got the Nobel Prize for his work in 1922. Shocking table.
Oke. Rekan-rekan, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu tentang model atom Bohr? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, makasih. Oke, yang kedua akan saya tunjukkan bagaimana model atom yang terbaru atau yang modern yang kalian sebut kemarin, model atom kuantum ya. Jadi perkembangan atom itu sesuai dengan perkembangan fisika modern ya, karena akhirnya ditemukan mikroskop elektron dan sebagainya. Jadi pandangan tentang atom itu juga berbeda. Nah, ini pandangan tentang bagaimana misalnya contoh kuantum, model kuantum itu seperti apa? Akan saya coba tunjukkan. Thanks to Google for sponsoring a portion of this video, for Sudah supporting terlihat ya small rekan-rekan? businesses and for helping people find jobs. More about all that at the end. Atomic orbitals have long been a source of frustration for me. On the one hand, you have simple cartoon diagrams that make them feel friendly, but which are so varied and vague they don't really convey much beyond the basic idea that atoms have a nucleus and some electrons. Some people try to take the cartoony diagrams and make them feel more random or quantum, which is an improvement, but they're still very much just cartoon stand-ins for the vague idea of atom. On the other hand, you have atomic orbitals depicted as fuzzy clouds or balloons or rainbow donuts, which are definitely more technically accurate or technically inspired, but none of which feel like they give me a sense of what's actually going on. Like, what does this blobby thing have to do with orbiting electrons? Is the electron inside it or on the surface? Why do some of them have blobs and others donuts? And why are some of the donuts rainbow colored? I want to know what an atom looks like, and I want that picture to actually have something to do with the nitty-gritty reality of atoms, since they are indeed real things. You know, like how a diagram of the solar system is both a totally not-to-scale caricature, and yet also represents the very real idea that the planets all orbit the sun in roughly the same plane, and that some are farther out and some are closer in, and if it's animated, we get to see that the closer planets complete their orbits more often. It's a nice picture, and that's what I want for atoms, a good picture. There are a few things I'd like that picture to get across, some of them because they're important for the physics of atoms, and some of them because they're questions my brain wants answers to, like, where is the electron? How fast is it going? How much energy does it have? How big is this picture relative to other pictures? Of course, the wave-particle nature of quantum mechanics means some of these ideas, like the electron's position, don't translate exactly from our everyday intuition to the atomic scale. But there is a way of thinking about wave-particle duality where you picture the wave function as a bunch of water and the particle as a speck of dust in that water. The particle is mostly guided by where the water goes, and the water is guided by the equations that determine how water behaves depending on its circumstances. And if you apply the mathematics of that idea to atomic orbitals, and then render it in 3 dimensions, here's what you get. Isn't it beautiful? Here's another. Nah, ini gambarannya. Ini saya atom hidrogen, ya, N-nya 4. Model orbit elektronnya seperti ini. Ya. And another. In fact, I made a bunch of these, and they're all mesmerizing and beautiful, and isn't the ground state of the hydrogen atom just so cute? And aren't the excited states so majestic? There's such structure and detail in them, I just love it. You can see patterns in the orbitals, and you can get a sense that they actually are orbitals. I mean, something is orbiting. Okay, so I do have to be clear. The dots don't each represent a separate electron. The whole collection represents the wave function of a single electron, and the individual dots represent all the places that electron could be. A higher density of dots means a higher probability of the electron being there. The bigger orbitals are the ones with higher energies, because more energy are more likely to far away from the nucleus. The dots is showing the flow of the wave function, and does correspond to an extent with its actual angular momentum, though they're not electron trajectories. Unless you think Bohmian trajectories are real, in which case they really are electron trajectories. I'll let the philosophers of physics fight that one out. But the point is, these visuals are created by representing actual electron wave functions in a visual language that our brains can understand, that of objects and light and shadows and motion in 3D space. There's actually stuff orbiting, and they're pretty. I hope you like them as much as I do. Oh, one final thing. I 100% get that these are not easy to draw. So if you want a cartoon representation of an atom that's simple but more closely based in atomic physics, here's my proposal. It's based on the orbitals from the P block of the periodic table. One of them has the electron orbiting one way,
one in the opposite way, and in the third one, the electron is orbiting the same amount, but around some perpendicular direction, and we can't know which is why the dots aren't moving in the middle orbital, and why I've drawn a dotted line and question mark for the sideways circle. And if you want, you can add an electron to each orbital, or 2 electrons, one oriented spin up and one spin down. This is a Minute Physics approved cartoon representation of an atom, but really the 3D ones are where my heart is. Thanks to Google for sponsoring this portion of the video. When Google reached out to sponsor Minute Physics. Kelihatan ya rekan-rekan tadi? Ya, itu gambaran atomik kuantum, model kuantum itu kan ini, kalau model kuantum itu kan apa? Basicnya tuh matematika. Jadi artinya letak atau posisi atom itu tidak dapat ditentukan secara pasti ya. Tapi probability atau kemungkinan atom itu ada di situ ya. Jadi mau menggunakan namanya apa? Mekanika kuantum itu tadi basicnya adalah probability atau apa namanya? Kebermungkinan atom ada di situ. Maka tadi gambarnya kebermungkinan atom itu ada di situ ya. Beda seperti misalnya Rutherford itu kan atomnya ada di misalnya apa namanya? Kayak planet gitu ya. Nah, kalau untuk model kuantum itu tidak seperti itu karena makanya ini yang saya kemarin bilang antara Bohr sama Einstein itu kan sempat apa namanya berdebat ini. Makanya Einstein waktu itu setuju karena masa artinya apa keberadaan elektron ini dilihat atau atom ini hanya dilihat sebagai statistika. Makanya kan dia punya quote atau dia bilang Tuhan itu tidak bermain dadu. Jadi alam semesta itu diciptakan bukan hanya berdasarkan model-model statistik, ya kan? Tapi nyatanya ini sekarang yang artinya basic dari mekanika kuantum itu memang dari statistika, ya. Jadi kemungkinan keberadaan elektron itu ada di mana. Jadi kita tidak bisa menentukan dengan pasti elektron itu ada di mana. Seperti itu rekan-rekan. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya akan tunjukkan tadi tentang Bohr bagaimana kita bisa menghitung jari-jari suatu elektron. Ya, ketika atom mengelilingi inti, ini kita tinjaunya pada model atom Bohr, berapa sih jari-jarinya? Ya, jari-jari atom itu kan sangat kecil ya. Kemarin kita lihat dalam Armstrong itu sekitar 10⁻⁻10 ya. Itu ngukurnya pakai apa ya? Penggaris itu 1/10 berapa itu? 10⁻10 gitu ya. Ya itulah ya. Nanti kita kan besok akan melihat berapa jari-jari orbit elektron dan berapa energinya ketika elektron ini mengorbit dengan teori atom Bohr. Ya. Begitu untuk hari ini rekan-rekan. Kalau kalian mau nyari informasi sendiri atau mau lihat-lihat silakan. Gambaran model atom kuantum itu seperti apa. Tadi ada spin ya. Kalian bilang ada kemarin Dela bilang ada apa? Del yang orbital apa namanya? Asimut segala ya. Nanti seperti apa silakan dicari sendiri. Ya. Begitu rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Iya, itu mah Pak mekanika kuantum. Itu bukan. Emang di fisika masuk lagi? Bukan, itu hanya pengertian saja, bukan mekanika kuantum. Sebenarnya Oh. gambaran orbit, istilahnya gambaran atom secara kuantum itu seperti apa, ya? Oh iya, kalau di kimia soalnya masuk ke yang materi bilangan kuantum ya Pak? Ya, bilangan kuantum. Bilangan kuantum, mekanika kuantum. Ya. Iya Pak, Sebenarnya belum mekanika kuantum itu ya. Ya tadi karena mekanika kuantum itu butuh matematika tadi, statistik tadi ya. Makanya kata Einstein, masa alam semesta itu hanya kebermungkinan ya. Makanya nanti itu bisa berkembang misalnya tentang dunia paralel ya. Paralel universe ya, bahwa mungkin di dunia ini saya sebagai guru ya, mungkin di dunia paralel yang lain
mungkin saya artis ya. Nggak tahu ya, seperti itu. Terima kasih rekan-rekan. Wele. Nak jadi Misalnya, artis. Film The One kalau nggak salah itu memperlihatkan itu ya. Jadi